respeto sa tanan. Ako si Ato Sungkuan, Munisyo Dumugay. Ako ang nagdala sa bagani na diri na proteksyon diri sa among teritoryo. Lisod din mata sa teritoryo magbantay nga bagani kay halos tanan kaliukan sa area masugapa na mo taon ang kapait kalisod. Kay tungod na aman lagi ang ingani nga mga walhon nga mga kontrabando sa gobyerno, kami ang wagyod maintenance nga masangka namo kay wala pa man lagi taon ang sundalo to araman sa highway kami naaman sa kalasangan. Kami gid taon ang masugapa kay kami na naa sa teritoryo. Bukad pag proteher gid namo sa among ancestral domain, unom nga kabagani namo ang lagas gid. Pero wala mi mag tuwang kay tungod yutang kabili namo, di man pwede mi muadto pa sa laing mga lugar kay mao mang yutang kabili namo, di man na pwede namo biyaan. Hantod karon na tuwang namo murag lima na namo ka nagpintrohan anang tagawalhon kay kuno sila lagi ang sundalo kuno sa kabus ginakakbakak ng mga istorya nila. Ngana sa pagsumpo namo antod gid karon na bisan pag unsa kalisod amo gid nag padayon kay lisod man nga naa ta sa palihukan nga nga mo surrender ka. Bisan pag nagkaon-kaon ang akong ginsakpan og kamutig balanghoy kay teritoryo man namo nga among gibantayan. Antod gid karon na may ugaling may makatabang pero wala gyud kuan. Okay. Ako maula mapud ko mangayo dito sa laing mga kuan kay yung kanila ugasa ang utang kabili di agad ta manginabuhian na man sa balaod. Pero sa teritoryo namo dili basta-basta nga among kaagi. Kay bisag diha lang gani aning unahan ani magsikbit nini dato sayaw diha ganahan magani kung kalaban pero wala gid sila magmalampuson silang may na kuno yung panato wala man ka magbuhat og dawtan ayuhan man ang ato ang gumong alang-alang sa ato ang sumusunod na henerasyon ng taon nga paningkamot namo basta-basta gud magdala sa ingani nga mga grupo kay gibuhis gid nimo ang imong kinabuhi. Ako dili ko pwede nga yung panila lingla pa sa laing mga kuang kay ang gikan pa sa nagunit sa COA sa una sa 36 hantod 23rd IB hantod sa SF 58 25 hantod na karon 67 ang nagunit sa moa. Kami ang nagkontrol dito diri sa among teritoryo namo. Bago makasulod ang tropa sa panggobyerno nato, mahibalo ko. Nang mahibalo ko kay coordinated man tanan sa kuan. Na nga ang kuan lang gid sa magdala sa tao, malaho tayong dili gid pwede nga ang imong hunahuna na masangkuan permanente gid padayon. Ambot lang sa uban siguro tao. Kaya ako dahil dito baruganan yung panato ato naman nagisugdan nganong sila may malampuson na kita may gitugyanan ani nga kabilin man sa amo ang katigulangan gid amo ang kaluluhan ang teritoryo nga naa diri karon nga amo panginabuhian kuya namo na karon nga daghang kunuhay mga hulga karon kunuhay nga naplastar na daghan na kunuhay magpakarong ingnon nga sila ang tag-iya, sila ang kuan. Pero kami gid ang nagsakripisyo nga mag-igsuon, magigagaw. Gikan pa na kang ang nagkuan sa moa, naggunit sa moa si Father Falcon, ang pare diri sa Mangagoy. O si na diri sa Manila ang senator si John B. Madrigal, mao na naggunit gid sa moa sa grupo sa mga IP. Nga antod na karon antod gid nga malaho tayo gid ni permanente bahala nag ingon pa sa istorya
nag-antos mig kamote lang og unsa diha balanghoy basta kay naami sa among teritoryo dili ni makaadto sa laing mga lugar kay daghan man gayud nag aghat sa ko nga padtuon ko sa ilahang lugar pero bala ko masugot nga nung mag-adto man ko nga naaman ko diri sa among teritoryo padtuon ko kana ako noy maayo nga panginabuhian didto na ako mabuhi ra man gyapon mi diri sa among teritoryo anong yung pa na ako basig na apay lain nga maka proteksyon gamay makaduga nga makatabang sa mo pwede nga nga ipon mig kuan support gamay og naaman og galing pero kay matamara nang amo ang pangayo total na plaster naman na may insakto nga kuan sa mo pero dugang pagit o mangita pa mig dugang nga kuan nga kuan ang kinayahang gyud namo anang murag mabalik ba ay mao na tong pangayo namo nga ginakontrol gyud namo ng mga dayuhan mga immigrant mo na siya nga di nato mahibalan kanang mga immigrant nga nakasulod diha nang inabuhian basta mahibalo nga naay mga connection sa pikas o nang usahay pod nang magsakit ang ilahang hunahuna mag negatibo pero wala na mo sila pa naman sa tamas wala dili pwede mi man na mas tamas nga dili pure sila nga kalaban amo lang di kuan diha nga kontrol nga dili nila hilabtan ang kanang kinaiyahan nga bawal na gid pa kuan sa kuan kay proteksyon na namo diha ang kanang langgam nga ingon pa sa akong lolo nga mambugok diay Philippine Eagle man diay na naaman sa among lasang nga pinaka naa sa among reserba nga lasang sa una nga gamay pa ko hadlok ko sa akong lolo ana nga ayaw mo adto didto doy kay nahiganti diha nga langgam mambugok may giingon sa akong lolo di ay mao dai nang sa in English pa Philippine Eagle o dai na siya karon naaraman hantod karon natiguwang namin naaraman permanente ingon nila gipang pusil na daw sukad nga nahibalo namin sukad pa sa pagtudlo pa sa among lolo gina permanente matag tuig siya nagkuangkit itlog hantod karon manang og sa kuan sa panggobyerno nahibalo na pud ni nga ginabawal gid na bawal gani na pagpasulod nga kanang dili ni mahibalo manang ako masuko gid ko nga og mosulod sila sa teritoryo namo nga dili ni mahibalo mosulod sila sa area kami gyud nagbantay kinsa may lain nagbantay diha kami man kami may nag-antos gid ana diha nga wad-an may sa among mga kauban in taon nga may mga walhon lagi nga nag-ingon nga sundalo daw sila sa kabos nga kami di ang ilang pamatyon unay yun ang tribo noon imbis kami tag-iya nga dili pod mi makapasagad kabalogid pod mi musukol kaya ang tribo walay makita nimo sa tribo nga mo surrender kaya ang kabiling good na siya karon nga panahon nga niabot ang ngani na daghanggid ang mga kuan mga ingon pa sa istorya sa kuan mga pagsuway na maagian nimo dili lalim na magdala kag ngani nga grupo balaw na tanan ang panggobyerno sa amo bisan pa sa ako nailhan ako sa panggobyerno nga mga taas-taasan nga panggobyerno ako wala lang ko mag ambisyon nga nga kuan kundi diha ra gud ko sa akong teritoryo nga ako'y mangunay pagbantay sa moong kuan ako'y nagdala og tao na ako diha isip bagani wala may bagani gud nga yung pa nila magretira sa iyang teritoryo yung bagani ka sakto gud kag baruganan dili ka nga ingon matingkal pa sa ubang nga mga kuan landan isa ra gud ang imong baruganan moral siya napunta nga ingani ang akong mga pagpadayag na may makulang pwede man mag istorya ta sunod na panahon og napay kulang daghang pay kulang pero di na nato kason mora nang akong panerbisyo mayong udto